a dɔnbaga ŋanaw ye kuma ninnu kɔrɔfɔ gafe minnu na o de ye larusi ye a dɔnnen don ni fɛn min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye maa min bɛ maramafɛn ta ka taa bin maaw ka k'u ja wuli ale tɛ kɛlɛ kɛ jamana tɔgɔ la a tɛ kɛlɛ kɛ kulu jɔlen tɔgɔ la a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ka hakilina n'a ka faamuya cogo a bɛ wuli ka bin mɔgɔw ka cadre kɔnɔ min ni jɛ ma kɛ n'a ye ka maaw ja wuli k'u papa o de bɛ wele ko terroriste o ye terroriste de jihadi ye kumakan ye arabukan don jihadi kɔrɔ ye cɛsiri ni jijali de ye kuma in kɔrɔba de b'a la jihadi a bɛ kuranɛ la jihadi k'i cɛsiri jija ka ɲuman dɔ sabati o de kɔrɔ ye ko jihadi yɛrɛ a laɲini y'o ye kiraw ka baara de ye ka ɲuman sabati dugukolo kan o de la ala b'a f'u ye k'u ka wuli ka ɲuman in sabati ka juguman ɲɔni ka bɔ yen o tuma olu ka wulili u b'o min kɛ cɛsiri min b'a la o wolola fɛn o fɛn na o bɛɛ bɛ wele ko jihadi parce que o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ka ɲuman sabati ka juguman bɔ yen hadamaden k'i yɛrɛ kun ni kɛlɛ ka juguman bɔ a la ka ɲuman sabati o bɛ wele ko jihadu nafsi k'i ni kɛlɛ ka a jihadi o kɔrɔ ye juguman min b'a la k'o kɛlɛ pour que ɲuman ka sabati kuma jihadi kɔrɔ y'o ye kuma silamɛya cɛ minnu kun wulilen don k'u jɔ pour que silamɛya in ka sabati olu bɛ wele ko jihadikɛlaw nka komi maa minnu filɛ nin ye n'u bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi silamɛya bɛ se ka lagosi cogo o cogo a bɛ lagosi ni kumakan o kumakan ye a bɛɛ bɛ ɲin'u fɛ maa o maa wulila i wuli kun mana kɛ fɛn o fɛn ye u n'a ɲini k'i yɛlɛmɛ k'i kɛ silamɛ ye ka silamɛya tɔgɔ dɔ ɲini k'a k'i la e maa ye maa minnu bɛ wele boko haram bɛɛ y'u wele boko haram sisan u y'o tɔgɔ in bila ko état islamique aw b'u kɛ état islamique ye mun na état islamique silamɛya jamana k'o kɛ état fana ye k'o tɔgɔ in da u la pour que ka se ka silamɛya lebu n'o ye o ko ninnu ni ko in yɛrɛ laɲini tɛ kelen ye dɛ ko in bɛɛ lajɛlen kun de ye ka silamɛya lagosi ka silamɛya mankutu tiɲɛ n'o tɛ jihadikɛlaw tɛ ninnu ye jihadi ye fɛn min ye o dɔnnen don nka maa min wulila i yɛrɛ ye i tɛ mara dɔ kɔnɔ i ni ayiwa silamɛya sariya ye fɛn minnu fɔ k'olu dafalen don o ma dafa i la e wulila i yɛrɛ ye hali ni e y'a fɔ i yɛrɛ ye k'i ye jihadisi ye silamɛya sariya la e tɛ jihadisi ye mɔgɔ tɛ wuli i yɛrɛ ye ten koyi ka wuli in yɛrɛ ye ten dɔrɔn marifa bɛ n bolo n taara jihadi kɛ o bɛ se ka kɛ wa a bɛ komi ni maa min wulila anw ka jamana in tɔgɔ la sisan i ka bɔ armée kɔnɔ e tɛ armée kɔnɔ i ni armée bɛnnen tɛ e ka wuli i yɛrɛ ye dɔrɔn ka taa ko dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la ko jamana yɛrɛ défense kama ne taara nin kɛ k'a sɔrɔ i ma bila a la jamana b'i reconi wa a t'i reconi cogo min na silamɛya tɛ maa reconi maa min wulila a yɛrɛ ye ten dɔrɔn ka marifa ta ko jɔnni y'i investi o la e tɛ kira wɛrɛ ye i tɛ nabi ɲuman wɛrɛ ye silamɛw ma bɛn k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye e bɛ wuli k'a fɔ k'i bɛ taa silamɛya don kɛlɛ la ni jumɛn ye légitimité jumɛn b'i bolo pour que e ta in ka se ka kɛ jihadi ye non o tɛ jihadi ye o tɛ jihadi ye o ye i wulila ka t'i ka ni dunga kow de kɛ surtout an bɛ waati min kɔnɔ bi a tigilamɔgɔw tuma dɔw la u ma identifier u ma dɔn maa o maa a ka di maa o maa ye bi i bɛ se ka wuli ka ko dɔw kɛ k'a da i la ko ye jihadisi ye wali ye nin ye parce que silamɛya kɛra falatɔ ye maa tɛ kuma a tɔgɔ la maa tɛ fɛn k'a tɔgɔ la c'est pas structuré c'est pas encadré ni min ka di min ye o bɛ wuli o b'o ta k'o tɔgɔ da silamɛya la donc o de ye o problème ye min kɔni bɛ o yɔrɔ in na i ye ɲininkali kɛ min na sisan maaw ka kan ka faamu u ka kan k'o dɔn jihadi ye ko wɛrɛ de ye o ni nin ko ninnu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu tɛ kelen ye jihadi min ni silamɛya kan b'a ma voilà ni a bɛ na nacogo fila la i yɛrɛkun kɛlɛ ka ɲuman sabati la ka juguman bɔ yen walima ka société ka fɛɛrɛ kɛ ɲuman de ka sabati a la ka juguman bɔ a la o kumakan in bɛ wele ko jihadi hali k'i cɛsiri ka dɔnni sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ye jihadi dɔ ye silamɛya faamu cogo la mais ka ko in yɛlɛmɛ bi k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ maa minnu b'a fɛ ka diɲɛ de ɲɛ gan ka diɲɛ tiɲɛ
o tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye jihadikɛlaw de ye bon faamu cogoya in kɔni o tɛ faamu cogoya sababa ye ala k'an bɛn sababa ma. Président an bɛ ɲininkali kuncɛ ni fɛn min ye an b'a dɔn sɔɔni hiji bɛna kɛ an ka jamana fana jamanadenw caman bɛ taa hiji la yala an tun b'a ka ɲininkali min ɲɛsin ma yala hiji yɛrɛ fana ale ye silamɛya jɔsen dɔ ye en tant que président du Haut Conseil islamique du Mali ni dugawu min b'i bolo ni foli min b'i bolo an ka jamana hijidenw ye taa ni ka segin hɛrɛ la. Wallahi ye hakili jugu la o diyara n ye a bonyana n ma an bɛ dugawu kɛ ya rabbi hiji ala k'a kɛ an ɲuman ɲɛna ala k'a kɛ hɛrɛ ye an ma a k'a kɛ hɛrɛ ye ayiwa silamɛya mantonw bɛɛ lajɛlen ma an ka hijidenw bɛna ta minnu bɛ privé la minnu bɛ gouvernement la fɛn o fɛn bɛ taa bɛɛ lajɛlen an balimaw ni an sinjiw de an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala k'o ɲuman ta k'o ɲuman sigi hiji baara in ala k'a kɛ baara sabatilen ye ladilikan min b'an bolo n'an b'a ɲɛsin hijidenw ma o don an ka sigi la an y'a f'u ɲɛna an bɛ sigi a kan o ladilikan o ye ala yɛrɛ y'o ladi ni min ye ala ye min fɔ kuranna la a y'o fɔ hijidenw de ye hali ni kuma in bɛ ɲɛsin manto in bɛɛ ma watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa a ko hijidenw ka sira fana ta nka sira fanaw lasɔn hɛrɛma mɔgɔ bɛ min ta i nɔfɛ ka taa o de ye ala ɲɛsiran ye bi ni maa minnu bɛ taa maga la a ka ca adamadenw jaw sabatilen tɛ kosɛbɛ ten bɛɛ bɛ wuli i bɛ basijalan min ta i bɛ fɛn minnu ta i bɛ wari minnu ɲini i bɛ nin ɲini i bɛ nin ɲini nka i ni fɛn min ka kan ka taa n'o i bɛ se k'o tɔnɔbɔ n'a hiji in bɛ k'i ma hɛrɛ ye ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye ala ɲɛsiran ye an k'a faamu ka hiji alabato don dɔw hiji kɛ yɔrɔ ye alabato yɔrɔ ye hiji tɛ yɔrɔ ye ko hadamaden ka kan ka taa tulonkɛ yɔrɔ min kɔrɔfɔli yɔrɔ tɛ kuma jugu yɔrɔ tɛ ko ko b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka taa segi o bɛɛ lajɛlen kan o kɛnɛ in kan ye o yɔrɔ tɛ ladabu yɔrɔ ni majigi yɔrɔ de don i taara dunanya de la i bɛ ala ka dunanya la i bɛ ala kira ka dunanya la misiri maga misiriba o ye ala ka misiri soba ye a y'i wele a ka dunanya la i bɛ ala ka dunanya de la maa min bɛ ala ka dunanya la i ka kan ka kɛ maa ladabulen ye i taara min ka dunanya la o ye masaw ka masa de i bɛ tila ka taa Madina o ye ala kira ka dugu ye kira yɛrɛ dalen bɛ yen i bɛ taa kira ka dunanya la mɔgɔ ma kan k'i to o yɔrɔ la ka jamanaya kow kɛ ka dajuguya kumaw fɔ ka ayiwa kɔrɔfɔliw kɛ ka fɛnw kɛ fɛn minnu ye lebuko ye sariya la adamaden ma kan k'o kɛ i bɛ taa ala de ɲini ka kira ɲini ka yafa ɲini mɔgɔ t'i to yafa ɲini na ka tila ka junubu kɛ o yɔrɔ kelen in na o kuma hadamadenw u ka o yɔrɔ ninnu kɔlɔsi n'an farala ɲɔgɔn kan tuma dɔ la maaw bɛ ɲina kɔrɔfɔliw bɛ daminɛ walikumaw bɛ daminɛ fɛn minnu t'i ɲɛsira la o bɛ daminɛ ayiwa adamadenw fana dusuw ka teli ɲɔgɔn kɔrɔ sabali t'a la muɲu t'a la maaw k'u kɔlɔsi n bɛ min fɔ fana ni hijidenw tulo bɛ n kan na san'u ka bɔ yan i bɛ taa ni minɛn minnu ye a minɛn bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni maaw ye fɛn d'i ma ko nin minɛn sanni n ka se maga i k'a jateminɛ i kana maa si ka minɛn minɛ a bɛɛ i bolo n'i m'a dayɛlɛ k'a lajɛ fɛn jumɛn b'a la ne bɛ ladilikan min fara a kan ni maa min ye banabaatɔ ye furakisɛ ninnu u to yan magan faramasi sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen tɛ fura si ɲini diɲɛ kɔnɔ min n'a feere ta tɛ sɔrɔ magan min ye fura ɲuman ye min bɛ se ka hadamaden furakɛ nka ni maa min faratila tuma dɔ la ko dɔ ka nɔgɔ anw fɛ yan yaala yaala furaw ni fɛnw i bɛ t'o san i hakilila k'a fɔ yan i bɛ se k'o kɛ gasi t'i la mɔgɔ t'a la o furaw bɛ se ka ye i bolo a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ y'i ma n'a kɛra fɛn ye min man di olu ka jamana mɔgɔw ye olu ka sariyaw ka gɛlɛn ni ala ma jan kɛ i ka hiji yɛrɛ i tɛ se k'a kɛ wa a laban bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye a bɛ k'i ka jamana ma tɔɔrɔ ye kuma maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi u bɛ taa ni fɛn minnu y'u bolo fɛnw ka kɛ fɛn sanimaw ye fɛn o fɛn ni se kana ko don maa si kana ta i bolo k'i bɛ taa n'a ye magan n'o tɛ i bɛ lebu si yɛrɛ ma k'a se i ka jamana ma k'a se i ka du kɔnɔ mɔgɔw ma ala k'an bɛɛ sababu. Alhamdulillah an balima silamɛ lamɛnli kɛ jɛkulu minnu bɛ ka lamɛn radio ɲɛta radio liberté radio salama radio hikma an minnu mana mɛn jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an bɛ kɛnɛ min kan o ye ɲɛmɔgɔ ka kɛnɛ n'o rencontre avec les leaders a ye maa min kumakan mɛn o de ye conseil islamique ɲɛmɔgɔba Cheikh Mahamudu Diko a ye kunnafoni minnu di ani bilasirali ni kɔnɔnaja kuma minnu fɔ a ma jigin bɛɛ lajɛlen y'a faamu min bɛ tali kɛ hiji ko la sa bi wulada in na ala kama tɔn ka siège la n'o filɛ nin cité initiaire ka ɲɛsin Sogonɔgɔ kaburu dɔ ma